स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल ले स्कॉलरशिप अप्लाई चली ओडिशा पिला माने एबे स्कॉलरशिप अप्लाई करि परिबे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रे अप्लाई चली एबे करि परिबे। अप्लाई टाइम रे आपनकर ओटीआर मागुची वन टाइम रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ले आपन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करथिबा दरकार। ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपन केमिति करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन बतेबी। वीडियो स्किप न करी वीडियो प्रथम शेष जाय देखंतु। टिके भूल कले आपन वन टाइम रजिस्ट्रेशन टा कैंसिल हो जिवो सेति पई वीडियो प्रथम शेष देखंतु। ता पूर्व जदि आपण ए चैनल नुवा अछंती ए चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ले ओटीआर रजिस्ट्रेशन केमिति करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये देखछंती e-nijukti.net निजुक्ति ओडिसा रा ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि डायरेक्ट क्लिक करिवे आपण से पहुंच परिबे। अच्छा आपण गूगल ले सर्च करि परिबे e-nijukti.net पहुंच परिबे। एटा शो कोच ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2026 पेज शो करछि। को स्कॉलरशिप बा अप्लाई चलीछि डॉक्यूमेंट कोन दरकार डिटेल्स आपण चेकआउट करि परिबे। एडी आपण रहिछि ओटीआर रहिछि एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन आरे पर आपण क्लिक करिबे। क्लिक कला पर एई पेज आपण ओपन हे जिवो। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम पेज आपण ओपन हे जिवो। तळौ तो आपण स्क्रॉल करिबे। एटा आपण शो करछि गेट योर ओटीआर एटा आपण शो करछि अप्लाई नाउ आरे पर आपण क्लिक करी। क्लिक कला परे आपनकर रजिस्टर पेज आपण ओपन हे जिवो। एटा आपण गाइडलाइंस देछि। फर्स्ट आपण गाइडलाइंस रहिछि गाइडलाइंस पढिबे तापर आपण मोबाइल नंबर रजिस्टर करिवे ईकेवाईसी करिवे फिनिश कला परे आपनकर ओटीआर जनरेट हे जिवो। कोन सब डिटेल्स रहिछि आपण भलो भाबरे चेकआउट करि परिबे। आपण फेस ऑथेंटिकेशन करिवो ओटीआर पई आपनकर आधार फेस आईडी गूगल प्ले स्टोर आपण डाउनलोड करि रखिने। आई एग्री टू द फॉलोइंग ए डेटा बॉक्स आपण टिक करिवे तापर आपण नेक्स्ट ऑफ रे क्लिक करिवे। एठी आपनकर मोबाइल नंबर आपण रजिस्टर करिवे। वैलिड मोबाइल नंबर आपण देबे। गेट ओटीपी पर आपण क्लिक करिवे। एटा आपण शो करिवो ओटीपी सेंड सक्सेसफुल आपण हे गला। आपण मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाइथबो ओटीपी आपण एठी एंटर करी कैप्चा फिल करी आपण वेरीफाई पर क्लिक करिवे। वेरीफाई पर क्लिक कला पर आपण शो करिवो ओटीपी वेरीफाई आपण सक्सेसफुल हेला। एटा आपण वेरीफाई हे गला। तापर आपण एठी आई हैव आधार आपण कतरे आधार कार्ड अछि आधार कार्ड नंबर आपण एंटर करिवे। आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर आपण लिंक थबो से नंबर रे गेट ओटीपी क्लिक करिवे। से नंबर आपण ओटीपी जिवो ओटीपी दे आपण वेरीफाई कर नेबे। जदि आपण आधार कार्ड नाही आधार नॉट असाइन्ड आई हैव ईआईडी नंबर जे आपण अछि ता आपण ए सेकंड ऑप्शन चूज करिवे। जदि आपण आई डोंट हैव आधार आ ईआईडी नाही ईआईडी नंबर नाही कि आपण आधार कार्ड नंबर नाही ताला आपण थर्ड ऑप्शन आपण एटी चूज करिवे। एटा आपण फादर्स को आधार कार्ड दे परिबे मदर्स को आधार कार्ड दे परिबे ऑर्फन हेतेले लीगल गार्डियन को आधार कार्ड आपण एटी दे परिबे। ए दिटा तीनटा ऑप्शन आपण गोटे ऑप्शन आपण चूज करिवे। जे आपण आधार अछि आधार कार्ड चूज करिवे। आधार आपण अप्लाई करछनी ईआईडी नंबर आपण जनरेट हेछि सेकंड ऑप्शन चूज करिवे। जे आपण नाही थर्ड ऑप्शन चूज करी म्हणजे प्रोसेस करी से आपण फॉलो करिवे। एटा आपण ऑल्टिंग आसीओ आई एग्री पे क्लिक करिवे। आई एग्री पे क्लिक कला परे आपनकर ओटीपी आपण सेंड कर दिया जिवो। ओटीपी आपण एंटर करी वेरीफाई पे क्लिक करिवे। वेरीफाई पे क्लिक कला परे आपण वेरीफाई सक्सेसफुल लिखिबो। एनपीसीआई सक्सेस आपण हे गला। आपण बैंक टा आपनकर आधार सहित आपण मैप ही जाईची आपनकर अपन देखिबो। एप्लीकेंट डिटेल्स से आपण आधार कार्ड जो नंबर देबे आधार कार्ड जा आपण फोटो रहिची नाम नेम रहिची जेंडर डेट ऑफ बर्थ आपण एड्रेस रहिची सब शो करिवो। केयरफुली भरवा चेकआउट कर नेबे। जदि आपण भूल भाल देखौची मिसमैच होची फास्ट जाई आधार कार्ड जे आपण अपडेट करिवे। ए आधार सेंटर जाई कि आधार सेंटर जाई कि आपण आधार कार्ड आपण अपडेट करि नेबे। एंटर डिटेल्स से आपण मदर्स नेम देबे जा आपण मदर्स नेम रहिची मदर्स नेम देबे फादर्स नेम देबे। वैलिड ईमेल आईडी आपण एंटर करिवे। एटा आपण मेंटर रखा जाय नै आपण स्टार में पेटा मेंटर रखा जायछि। एनपीसीआई मैप स्टेटस आपण जो बैंक सहित आपनकर डीबीटी ऑन थबो आपनकर आधार कार्ड सहित से बैंक आपण शो करथबो। एटा आपण शो करछि योर बैंक अकाउंट इज सीड विथ आधार नंबर एनपीसीआई मैपर आपण आधार नंबर आ बैंक सहित आपनकर लिंक हे जायछि आपण शो करथबो। आपण चेकआउट करने आपण शो करनी आपण बैंक जाय कि आपण फर्स्ट डीबीटी स्कीम ऑन करिवे। आधार सहित आपनकर बैंक ता लिंक करिवे। तापर सब बरसला परे आपण फिनिश शो करछि आरे पर आपण क्लिक करिवे। फिनिश पे क्लिक कला परे आपण शो करछि रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुल आपण हे गला। एटा आपण शो करछि यू हैव सक्सेसफुल जनरेटेड द रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर। एटा आपण रेफरेंस नंबर शो करबो रेफरेंस नंबर ता आपण नोट डाउन कर रखिनेबे। एटा आपण शो करछि काइंडली डाउनलोड द एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग ओटीआर। एटा आपण रेफरेंस नंबर मिलला आपण फर्स्ट ताको आपण ताको कोन करिवे ना फेस ऑथेंटिकेशन करिवे। गेट इन गूगल शो करतो आरे क्लिक करी आपण एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप आपण डाउनलोड कर नेबे। आउड आपण फेस ऑथेंटिकेशन ऐप आपण डाउनलोड कर दे। फेस ऑथेंटिकेशन आपण जो आपण अछि फेस आईडी आप आपण आधार रो आपण डाउनलोड कर रखिबे। दिटा ऐप आप डाउनलोड कर रखिबे एनएसपी ओटीआर
ଆପଣ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଆପ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିବେ। କେମିତି ଆପଣ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏଟା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ କରିବା NSP OTR ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖି ସାରିଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋର୍ଟାଲ OTR ଆପଣ ଶୋ କରିବ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି eKYC ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର OTP ଆସିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର OTP ଆସିବ। OTP ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। OTP ଦେଇ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଶୋ କରିବ, ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ଆଧାର ନମ୍ବର, eKYC ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ନଟ୍ ଭେରିଫାଇଡ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ହୋଲ୍ଡର ସେଲ୍ଫ ଆପଣ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଅଛୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଅଲରେଡି ଆସିବ। ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧାର ଯୋଉ ଆପଣ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ଓପନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଶୋ କରିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର ନେଇଯିବ। ଆଖି ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ। ବ୍ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଆପଣ କ୍ୟାପଚର ନେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପଚର ନେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି ୟୁ ହାଭ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫିଲ୍ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ OTR ନମ୍ବର ଆପଣ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। OTR ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଏଠି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଲେଖିନେବେ। ଏ OTR ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଟା ଆପଣ ଦରକାର ହବ। ପାସୱାର୍ଡ ହାଜ ବିନ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଯାଇଥିବ। ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିନେବେ ଆଉ OTR ନମ୍ବରଟା ବି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିନେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫିନିଶ ଶୋ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗଇନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଶୋ କରିବ ଲଗଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTR ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ OTR ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମିଳିଲା ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିବେ। ପାସୱାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାଇନି ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଯାଇ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଯାଇନି ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡଟା ଆଉଥରେ ଆପଣ ରିସେଟ୍ କରିନେବେ। ନଚେତ ଆପଣ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲଗଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। OTP ଆସିବ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଲଗଇନ୍ କରିନେବେ। ଦିଟା ମେଥଡ ଆପଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥ୍ରୁରେ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ OTR ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସୁଇଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅପସନ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ କରିନେବେ। ଲଗଇନ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଲଗଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି କନସେଣ୍ଟ ଫର ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଆପାର ଆଇଡି ଆପଣ ଯଦି ଆପାର ଆଇଡି ଆପଣ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି ଆଇ ଆଗ୍ରି ଆରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାନସେଲ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଶୋ କରିବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣ ଶୋ କରିବ। eKYC ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆପଣ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଧାର ସେଟିଂ ଆପଣ ହେଇଯାଇଛି। ରିଲେସନ ଆଧାର ହୋଲ୍ଡର ସେଲ୍ଫ ଆପଣ ଏଠି ରହିବ। ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପାର ଆଇଡି ଆପଣ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଲିଙ୍କ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ଆଇଡି ଆପଣ ଏଠି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣ ଏଠି ଶୋ କରିବେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିନେବେ। ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ OTR ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଥିବ ଇମେଲ ଆଇଡି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ଯଦି ହେଇନି ଭେରିଫାଇ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇମେଲ ଆଇଡି ଗୋଟେ OTP ଯିବ। OTP ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଇମେଲ ଆଇଡି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିନେବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ ପୋର୍ଟାଲରେ OTR ଆପଣ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ OTR ନମ୍ବର ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।